Najnovija avantura, danas smo na biciklu. Goran i ja ćemo se uputiti do vrha Mali grad, prelipa priroda, prelipi vidikovci. Ostanite s nama do kraja videa i uživajte. Rode se izlegle. Moj pun. Samo što smo krenuli, imamo gnijezdo roda. Idemo ka onim gore vrhovima. Ovaj skroz lijevo, najvisočiji, to je Mali grad. I tu idemo. Auta u velikom broju kao da su namjerno krenula sada idu. I nije uopšte ugodno voziti. Evo sad će nas i kamion da prođe. Vrijeme je ugodno. Malo fali da je idealno, malo je vruće, ali za razliku od prethodnih dana, super je. Širina guma 2,60. Nije baš lagano voziti asfaltom, iako je relativno ravno. Prolazimo kroz Topličko polje. Zove se Topličko zbog rijeke Toplice. A ta rijeka, kao što samo ime kaže, uvijek topla. Mislim da je 20 i nešto stepeni tokom cijele godine. Tako da je u zimskim danima ona je topla i može se mjestima kupati u njoj. To jest, ovdje je napravljen jedan kompleks bazena gdje mnogo ljudi još odprije dolazi da uživa, da odmara toku ljeta. Sada vozimo pored rijeke Krivače, a svi oni koji nas prate na YouTube-u znaju da smo skoro snimali video koji je ujedno trenutno i najgledaniji video na kanalu o rijeci Krivači i o njenom izvoru. A sada smo u blizini ušća rijeke Krivače u rijeku Spreču. Stigli smo u Svojat i polako krećemo sa usponom. Cilj nam je popet se gore na ono brdo ispred nas. Krenuli smo sa usponom, nešto težim i traje sad sigurno kilometar je ovaj uspon dug ili tako nekako, a težak je poprilično. Ujedno je ovdje evo i veselo, dakle prolazimo, muzika ubi. Prošli smo pored svadbe, to je ta muzika, a uspon još traje i samo postaje teži. Uspon i dalje traje, ostalo nam je možda još neki 150-200 metara do nešto ravnije dionice. Gorane, šta kažeš sa brdo ovo, kako je? Nije jednostavno, ali evo, borba je. Teško. Ali treba reći da vozimo bez motora. Tako je. I samo svojim nogama. Još malo nam je ostalo. Ima vode i izvor. Da se okrepimo. Nakon ovog teškog uspona. Okrepa hladna voda. U Živanci ovdje je nekad bio bunar gdje se moralo zahvatiti vode. Sad su napravili ovakvu čezu. Napustili smo mjesto gdje je izvor. Sada nastavljamo makadamskim putem duboko u šumu. Da vam pokažem pogled odavde, a i odakle smo se popeli. Naišli smo na stablo duda. Zrelo, slatko, jako ukusno. Dobro, jel' ne? Odlično. Čak je malo i hladno. Kako je u hladovini izgleda. Odmah pored duda je bila i trešnja, samo na nju smo izgleda zakasnili. Ovako kada možete stati negdje u prirodi, nabrati sebi, ubrati koju voćku i pojesti, je stvarno pravo bogatstvo. Ovo kod nas stvarno ima na svakom koraku i kad su ovi dani kada se može voće da bere i jede, stvarno dobro dođe u prirodu. I ono što mi je zanimljivo kada gledam neke videe ljudi van Balkana, da kažem,
nikada ne staju ovako da naberu u sebi neke voćke ili usput da naberu nešto. Iz kog razloga ne znam. Ali meni je ovo stvarno pravo bogatstvo i bude mi nekako toplo oko srca kad mogu stati i ubrati sebi neku voćku. Teži uspon sada. Ali ništa što ne možemo savladati. Popeli smo i ovo. Bez nekih problema. Ali teško jeste, ali šta je tu je? Ovaj šumski put je stvarno prelijep. Čim malo se udaljimo od civilizacije, postane sve ljepše nekako. Kako je vruće i ovdje, nema ni saobraćaja, ni spusteva, onda smo malo skinuli kacigu da malo glavu ohladimo. Ali preporuka je svakako da nikad kacigu ne skidamo, ni u kom slučaju, pa ni ovako. Zato ja uglavnom uvijek nosim, ali ovdje znam da neće biti nekog ništa naročito opasno, pa sam ispustio. Skinuo. Lijepo. Došli smo do dionice koju moramo da uzguramo, ali to je sastavni dio brdskog biciklizma. Evo, uzgurali smo, stižemo do ove dionice koja je ravnija, pa malo se spustimo, vozimo i onda opet guranje. Kakav mir i tišina, samo čujemo crkvu ptica. Nova dionica gdje guramo, priroda je stvarno fenomenalna. Napokon kraj i ovog uspona, sad nam je relativno ravno, do vrha i prije vrha imamo malo voziti uzbrdo i stićemo na vrh. Ušao mi je hladovina, vjetrić piri lagano i nije ni toplo i baš je lijepo. Mnoštvo voća ovdje ima. Malo prije smo snimili divljeve višnje, sada evo i džanarik. Napokon malo spusta. Ostalo nam je evo još 10 metara do vrha. I evo nas. Vidikovac i vrh Mali grad. Visina 689 metara. Odmah pored ovog Vidikovica i vrha imamo ovam klupu. Tu ćemo odmoriti, napraviti predah i idemo dalje. Nastavljamo dalje sa vožnjom. Idemo ka jednom prelijepom Vidikovcu. Kakva uživancija!
Pogledajte kako se otvara ovdje. Pogled. Zaista nevjerovatno. Zaista nevjerovatno. Šta reći? Kakav pogled. Preko puta nas je masiv planine Konjuh, greben Jedinska planina. Nevjerovatan pogled. Stvarno prelijepo. Nastavili smo dalje. Ovdje jedan, kao što vidite, teren pun kamenja. Malo je se teže davde provući, ali ništa nije toliko strašno. Sve se može. Malo laganije, samo je to. Ulazimo u dio koji nas je zabrinjavao od početka, jer je ovdje uvijek, kao što možete vidjeti, ovako. Ova ovdje sekcija je uvijek ovako izgleda zaraslo nekako. Jer imamo ovdje kao neki izvor, potok, da je tu malo više hrani biljke i onda se dešava ovako da malo zaraste, ali provućemo se. Vidite gdje sad moramo da se provlačimo. Odavde možemo reći da nam kreće uživanci. Odavde nam je spust. Uz jako malo uspona, ali sve uživanci ovakve staze. Wow! Kakva ljepota! Prelijepo. Kakva ljepota. Prelijepi šumski putevi i okruženje, baš za uživanje. Nevjerovatan spust. Jedan od meni dražih spusteva. Lijepo. Lišća. Uvijek treba biti pažljiv tako, jer od lišća ne vidimo da li ima kakav kamen, neka grana ili nešto.
Možemo pasti po vrijece. Ovo je odlično. Imamo malo borbe ovdje sa ostrgom, ali opet ponavljam, ovo je pravi mountain biking. Zbog ovog je mountain biking izmišljen da se istražuju divlje staze, a ne ovo moderni ovi neki hoće utabane staze, označeno sve i slično. Malo prokližem, ali sam se izborio. I evo nas ponovo u civilizaciji. Polako stižemo. Evo nas u civilizaciji. Kao što vidite. Evo nas pored Rajskog jezera u Bošigovcima. Namjerno sada malo kružimo kroz okolna mjesta da nabijemo još koji kilometar. Skoro pa smo se vratili. Razmišljao sam u povratku da podignem dron kako bi snimio gnijezdo sa rodama. Ali neću, možda bi ih uznemiravao, ne znam, nije prepao ovako, barem ovako da ih snimim. Uglavnom, ovaj par roda već drugu godinu ovdje leže jaja i podiže mlade. Bili su u blizini tu prije toga, ali se desio požar i onda su ovdje premjestili gnijezdo na ovu banderu. Uglavnom, evo troje mladih, ja mislim da je ono mama, a evo tamo na jednoj od bandera stoji vjerojatno otac. Završavamo s današnjom avanturom, baš smo uživali u prelijepoj prirodi. Prešli smo neki 25 u stvari kilometara po divljini i svakakvom terenu i baš smo uživali. Do idućeg videa veliki pozdrav i vidimo se.